केउं भली सिंदूर लगाइले स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाए। भूलले सिंदूर तले पड़िजिबार अर्थ कौन होइथाए? भारतीय संस्कृति रे सिंदूर एवं कुंकुमर अत्यंत महत्व होइथाए। आम देश रे सिंदूर एवं कुंकुम विवाहित महिला मानक पई बहुत अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख श्रृंगार होइथाए। एही सिंदूर एवं कुंकुम सहित सधवा नारी मानकर गभीर श्रद्धा आस्था एवं विश्वास जोड़ी होई रहिथाए। मथारे साजिथिबा कुंकुम एवं सिंथिरे भरिथिबा सिंदूर विवाहित महिला मानकर मान सम्मान एवं अभिमान होइथाए। किंतु अधिकांश महिला यह जानती नहीं जे सिंदूर एवं कुंकुम लगाइबा पई किछि नियम होइथाए, जहा कि आम शास्त्र रे कुहा जाइछि एवं सेही नियम को प्रत्येक विवाहित महिला माने ध्यानर सहित मने रखी ताकू पालन करिबा उचित। तापरे जाई तांकर सिंदूर एवं कुंकुम लगैबार किछि अर्थ होइथाए। आजिर एही भिडियो रे आमे आपनकू हिंदू धर्म रे सिंदूर एवं कुंकुमर कौन महत्व होइथाए सेही विषय रे जणाइबु एवं एहाकू लगाइबा समय रे महिला मानकू केउं केउं कथा उपरे ध्यान रखिबा उचित तथा एहार अन्य लाभ एवं महत्व विषय रे जानिबा। आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा कि सिंदूर एवं कुंकुम लगाइबार धार्मिक महत्व विषय रे एवं तापरे आमे जानिबा महिला मानकू सिंदूर लगाइबा समय रे केउं भूल करिबा उचित नुहे। सबुठु प्रथम कथा हेउछि कि महिला मानकर 16टी श्रृंगार भितरु बहुत अधिक महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर एवं कुंकुम को मना जाइथाए। हिंदू धर्म रे कुंकुमर बहुत अधिक महत्व होइथाए। भगवान को पूजा बा कोनोसी धार्मिक अनुष्ठान करिबा समय रे पूजा सामग्री रे कुंकुम रहिबा बहुत जरूरी होइथाए। प्रत्येक शुभ कार्य रे कुंकुमर उपयोग करा जाइथाए एवं ता सहित कहार सम्मान ने भी कुंकुम लगा जाइथाए। कुंकुम उपरे महिला मानकर गभीर आस्था जोड़ी होई रहिथाए। महिला माने सिंदूर एवं कुंकुम को निजर अखंड सौभाग्यर प्रतीक मानि थांती। सिंदूर एवं कुंकुम लगाइबा द्वारा तांकर स्वामींकर आयुष वृद्धि होइथाए। एही विश्वास एवं मान्यता प्राचीन कालरू चली आसुछि। द्वितीय कथा हेउछि सिंदूर एवं कुंकुम को समृद्धि एवं शक्तिर प्रतीक मना जाइथाए। माता लक्ष्मी समृद्धिर प्रतीक एवं माँ दुर्गा शक्तिर प्रतीक होइथांती। माता लक्ष्मी एवं माँ दुर्गांक श्रृंगार बिना कुंकुम एवं सिंदूर रे संपूर्ण होई न थाए। सेथिपाई प्रत्येक विवाहित महिलांक पई सिंदूर एवं कुंकुम लगैबार परंपरा होइथाए। एमिति करिबा द्वारा महिला मानकर आत्मशक्ति वृद्धि पाइथाए एवं घर को सुख समृद्धि आसीथाए। तृतीय कथा हेउछि सिंदूर एवं कुंकुम लगाइबार किछि वैज्ञानिक दृष्टि रे भी लाभ बोली कुहा जाइछि। सिंदूर लगाइबा द्वारा आमर मुंड ठंडा रहिथाए। सेही भली भाबरे कुंकुम को मथारे लगाइबा द्वारा मनरे एकाग्रता बढ़िथाए। काहेकि ना स्त्री मानक मथारे जेउ आज्ञा चक्र होइथाए ता उपरे कुंकुमर प्रभाव पड़िथाए, जहा कि महिला मानकर मन को नियंत्रित करिथाए। मथारे लगा जाइथिबा कुंकुम महिला मानकू खराब शक्ति रक्षा करिथाए एवं तंत्र मंत्र सम्मोहन शक्तिर दुष्प्रभाव होई न थाए। आसंतु जानिबा सिंदूर एवं कुंकुम लगाइबार उपयोगी नियम। सबुठु महत्वपूर्ण कथा हेउछि कि सबु विवाहित महिला मानकू ध्यान रखिबा उचित कि निजको कुंकुम लगाइबा पई एवं सिंथिरे सिंदूर भरिबा पई महिला मानकू सर्वदा अनामिका अंगूठीर प्रयोग करिबा उचित। एहा पछरे शास्त्र रे कुहा जाइछि कि आमर अनामिका अंगूठीरे शरीरर शक्ति तत्व एवं आज्ञा चक्र को तुरंत जागृत करिबार क्षमता रहिथाए। सेथिपाई निजको सिंदूर एवं कुंकुम लगाइबा समय रे अनामिका अंगूठीर प्रयोग करंतु। किंतु आमे जदि अन्य कोनोसी व्यक्तिर कुंकुम लगाउछंती
ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତେଜ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଭିତରେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଣ୍ଡିତ ବା ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ମହିଳା ଅତିରିକ୍ତ କୁଙ୍କୁମକୁ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। କୁଙ୍କୁମ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପୋଛିଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ ପୋଛିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅତିରିକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ନାକ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଯଦି ଭୁଲରେ ଭୂମିରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ବା କୁଙ୍କୁମକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ସିନ୍ଦୁର ବା କୁଙ୍କୁମକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ବା କୁଙ୍କୁମ ବଳିଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡିଆରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ସେଥିରେ କାହାର ପାଦ ବାଜିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ଉପଯୋଗ ପୂଜାପାଠରେ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି କଳିଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଥିରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ କେବେ ବି ନିଜର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଥିରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହେଲେ ବି କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମଝି ସିନ୍ଥିରେ ଭରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ କେବେ ବି ସାଇଡ୍ ବା ଏପଟ ସେପଟ ସିନ୍ଥିରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ କିଛି ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର କେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପରେ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅବିବାହିତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଭରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯାହା ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ନନ୍ଦୁ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।